dito ka. Hindi mo na ubos. Choice for me. Ha? Big career. Even if it's only one mount, it's okay. Oh, then. Whatever, just continue. Tapos finish lang. Just finish lang. Even you can drink 5 butter in one time. Up to you. Tapos finish lang. Sayang yan, no? 500 pesos. Okay. Okay. Ready? Alright. Ready? 1, 2, 2 in your mouth. Oh. Okay. Go! May ipis! I have to check the bottle, ah. Okay. Straight mo lang. Isa pa lang yun sa kanila. Ikaw isa ko pa lang. Alright. Sige, tatlo na sila. Alright. Okay. Check, ah. Okay. 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 Laklak lang yan, 500 yan! Ang table din yan mamaya! Mukhang... Nakut, mukhang talo ang Benstar. Ang lalaki ng mga katawan nito sa kabila. Adwa na lang rin kayo, di ba? No. Cannot be ganun. One by one. Must be finish one. Yes, Jay! Dito ka, Jay! Jay, bilis! Isa na lang! Dalawa pa yun doon. Talagang nandito ha. Oh! Sayang naman. Naku! Ang laki ng ano nito! Kasyang-kasyang Red Horse. Wala na, sinali niyo si Ben. Talo na to. Last one. Oh, last one. Last one! Sayang. Tupan! Ayan na! May tope, okay ka lang? Wala na. Bagsak na si Tope. 3 seconds lang, oh. Oh, di ba? They are. Number 2. Smile. Ako! Ay, ang baby ko pa pala kasali rin. Ako! Hello! Dede! Video. O, asan yung tali mo?